Sige ma'am, dagdagan niyo po ma'am. Yan ma'am, okay na po yan. Tapos si ma'am, bagong bendo. Di ma'am, dito po kayo ma'am. Dito po kayo. Dito po. Yan. Isa pa? Yes ma'am. Tapos carnival po. Ay, maliit yung ano. Di lang po kayo sanay ma'am. I'm so happy. Okay na yun. Sige pa po, lagyan niyo pa po. Paano na po kasi. Kayo po, sa inyo po yan eh, kung ano yung tamis. Ah, sige. Pero okay na. Aloy niya po ma'am. Yan. Ano isa pa? Oo ma'am, dagdagan niyo. Sago, dagdagan niyo ma'am. Oo. Okay na. Okay, sabay pose. Sabay, tsade. Thank you po for the experience.